Merci d'avoir choisi Télé Tchad, la chaîne nationale, pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal des provinces, un journal bilingue que nous présentons toujours à deux avec Hassan Dida Oumar. مساء الخير حسن. مساء الخير علي محمد بلو. مساء الخير المشاهدون الأعزاء وأهلا بكم في هذه النافذة الخاصة بأخبار الولايات. Un nouveau commandant à la tête de la zone de défense et de sécurité numéro 12, le général de brigade Abderrahim Issa Al-Hajj, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a pris officiellement service le 24 septembre dernier. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major général de l'armée de terre, le général Mohamed Suleiman Ali. On fait le point avec Doba Djonsala. Un général de brigade remplace un autre à la tête du commandement de la zone de défense et de sécurité numéro 12. Il s'agit du général de brigade Abderrahim Issa Al-Hajj qui a été installé ce 24 septembre à Pala par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Mohamed Suleiman Ali. Le général de brigade Mohamed Ibrahim Adam passe l'étendard du commandement de la zone de défense et de sécurité numéro 12 à son successeur après 2 mois de service comme le tout premier commandant de la zone de défense numéro 12. La zone de défense et de sécurité numéro 12 couvre 3 provinces, à savoir la province du Mayo-Kébi-Est, celle du Mayo-Kébi-Ouest et la Tangilé. La cérémonie de passation du commandement s'est déroulée dans le respect des mesures barrières en présence du gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Hassan Salim. Le général de brigade Abderrahim Issa Al-Hajj est désormais le com zone de défense et de sécurité numéro 12, sur l'épaule de qui repose maintenant la protection des biens et des personnes dans sa zone de commandement. من ولاية مايوكيبي الغربية، وهذا الحفل الخاص بالتسليم والتسلم بين القائد القديم والجديد للقوات العسكرية، نأخذكم عبر صور إلى الشرق الأوسط. الاهتمام باللاجئين موضوع تولي الحكومة التشادية أهمية بالغة. مختلف المخيمات هنا في تشاد تشهد تقديم العديد من المساعدات. إلى جانب ذلك تقوم بتدريب من يقومون بإدارة هذه المخيمات. في سار أجريت دورة تدريبية لهؤلاء. تفاصيل الخبر في تقرير الزميل الحسين النور يوسف. من أجل تسيير العمل بطريقة مثلى بمخيمات اللاجئين والنازحين في مختلف المناطق، جاء تنظيم هذه الورشة التكوينية للعاملين بمخيمات اللاجئين والنازحين لتزويدهم بالمعلومات الضرورية التي تفيدهم على أداء العمل التي يقومون بها. فبعد الكلمة الترحيبية التي قدمتها النائب الثالث لعمدة بلدية سار السيدة ماري باتريس، أفاد مسؤول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأنه عبر هذه الورشة سيتلقى القائمون على شؤون اللاجئين معلومات يستطيعون عبرها تفعيل عملهم بمخيمات اللاجئين. كما أوضح المكلف بتفقد مخيمات اللاجئين والنازحين محمود موسى عصيل أن العاملون في هذا الجانب يحتاجون إلى مثل هذه الورش التدريبية من وقت لآخر، لأنها السبيل الوحيد لتزويدهم بالمعلومات عن المهام التي يقومون بها. أما حاكم الولاية جبير يونس خلال ترأسه لافتتاح أعمال هذه الورشة أبان بأن الحكومة التشادية تعهدت بحماية ومساعدة كل اللاجئين على أراضيها، وأن مشير تشاد إدريس ديبي إتنو يهتم بشكل كبير بأمن وسلامة كل اللاجئين بالبلاد. Restons toujours dans la province du Moyen-Chari où les forces de défense et de sécurité sont à l'école des savoirs. Elles suivent une formation sur les notions fondamentales des droits de l'homme. C'est une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. On en parle avec Boro Benoît. Cette assise vise à renforcer les capacités de ces agents de sécurité sur les notions fondamentales des droits de l'homme afin de les valoriser où qu'ils soient.
Le représentant pays du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Beram Goto Mugabe Kissim Régis Désiré, dit que cet atelier veut être l'une des contributions aux questions qui touchent à la garantie de la dignité humaine, mais aussi la forme matérielle de la détermination de leur organisation à accompagner le Tchad dans son vaste programme d'édification de l'état des droits. Raison pour laquelle le présent atelier est organisé, car la justice sans les forces de sécurité intérieure serait impuissante. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Kele Younous Mahamat, indique que le gouvernement tchadien fait de la question des droits de l'homme sa préoccupation majeure. C'est dans cette logique que le Tchad, membre de l'Organisation des Nations Unies, a notifié plusieurs conventions relatives aux droits de l'homme. La mise en œuvre des droits de l'homme est subordonnée aux possibilités offertes aux citoyens de faire valoir leurs droits devant les juridictions, qui sont elles-mêmes indépendantes, impartiales et respectueuses des principes d'équité et de justice pour tous, sans discrimination aucune. Cette formation est initiée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en partenariat avec le ministère de la Justice. باقون معكم المشاهدون الأعزاء في هذه النشرة الخاصة بأخبار الولايات. في ولاية إنادي شرق قدمت الحكومة عدد من الجرارات للولاية، حيث استلمها رسميا حاكم ولاية إنادي شرق غربجوم ميدار جاكوب، وذلك بهدف دعم القطاع الزراعي بالولاية. تفاصيل الخبر في تقرير الزميل زكريا يحيى زكريا من أمجرس. في العام 2015 قدمت الحكومة التشادية عدد 10 جرارات لولاية إنادي الشرق، ولسبب أو لآخر تعطلت معظمها وآل إليها الحال كما تصوره عدسة الكاميرا. واهتماما منها بمجال الزراعة والأمن الغذائي بكافة الأراضي، ها هي تصل الدفعة الثانية بعد مضي 5 سنوات. عددها 10 جرارات تسلمها والي ولاية إنادي الشرق من قبل مندوب الزراعة بالولاية أصيل حران. لا حكومة عنا شكرنا كتير، surtout le ministère de l'Agriculture احنا شكرنا كتير. دونك أول كلا ما عندنا تراكتور كتير وريجون ده ما عندنا تراكتور كتير، وهسه تراكتور كم جابوا لنا 10 أول عندنا شيادة ونصور رانفورسمون اي يخدموا فوقها. والي ولاية إنادي الشرق غربجوم ميدار جاكوب شكر فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو على اهتمامه بالزراعة وحرصه على محاربة الفقر في الوسط الريفي. وفور تسلمه لمفاتيح الجرارات لمندوب الوكالة الوطنية للتنمية الريفية علي فوزاري، عبر هذا الأخير عن شعوره بالقول: نشكر السيد الوالي ولاية إنادي الشرق في حضور في هذه الحفلة. إن شاء الله ألف شكر، وإن شاء الله نقوم بتوزيع الجرارات للمستحقين بالأطل إن شاء الله. وأكد فوزاري بأنه سيشرف هذه المرة على هذه الآلات بنفسه من أجل المصلحة العامة حتى تعم الولاية بالاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. Lutte contre la désertification, l'ONG Espace Vert est sur pied de guerre dans la province de l'Enedi Est menacée par le phénomène. Pour faire face, un document est élaboré depuis ce matin. Les acteurs concernés sont en atelier pour sa validation. Hassan Lamé est nos yeux et oreilles dans cette partie du pays. Voici son reportage. Trouver les palliatifs à l'effet d'opposer une fin de non-recevoir à l'avancée de la désertification vers la province de l'Enedi Est, c'est le mobile majeur qui sous-tend la tenue de cet atelier. Il est une évidence que la province de l'Enedi Est est menacée par la désertification, impulsée par le changement climatique. Face à la menace de la situation, un document a été conçu déjà en 2016. Il faut maintenant le valider pour passer à l'action. Les experts en provenance de N'Djamena, Boubakari Hamidou et Ahmad sont de la partie pour apporter leur pierre de contribution. Il s'agit d'une initiative d'espace vert pour la lutte contre la désertification et le renforcement des résiliences des populations dans la zone aride de la province de l'Enedi Est. À la manette également, l'Agence nationale
de la Grande Muraille verte de la province de l'Enedi-Est. Fort de ses acquis, le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est, Mohamed Abdelkerim Ali, a invité le participant à un travail de fourmi afin de bouter la désertification hors du Tchad. بعيدا عن ولاية إنادي شرق، ولاية كانم كغيرها من مناطق البلاد شهدت هذه الأيام هطول أمطار غزيرة، وبالرغم من ذلك لم يعاني سكان هذه الولاية من مشاكل كبقية الولايات. الحكومة من ناحية وأبناء المنطقة من ناحية أخرى وقفوا مع المتضررين من خلال تقديم مساعدة لهم. هذه التصريحات جاءت على لسان حاكم الولاية حسن تراب خلال مقابلة أجراها معه الزميل عمر حسن دحب. الولاية كانت يعني من القريب بدأ العد لهسه زي ما قلت يعني نقول فالحمد لله لقينا أمطار يعني فالحمد لله المطر ده وقت جدا صبح وتعرف أنينا الأراضي هنا أنا تراب كانم ده سرتو أنا ما وعلينا كده الأراضي ده ما يعمل مطر ثقيل البيوت ده ما بدل بعمله ما الأرض ده يعني البيوت ده الفشل ده سبب لنا شيء الناس الضرر وفي الضرر اللي هسه كان ده فالحمد لله يعني نشكر الحكومة قامت بكامل جهودها يعني الوزارة الصحة قدم لنا يعني مساعدات منا ريس منا بواجو منا قروش إلى الناس المتضررين وفالحمد لله الكوادر والناس السياسيين ورجال الاقتصاد أنا منطقة أنا ولاية أنا كانم كله يعني قاموا بكامل همتهم هم كل ساهم يعني ده نقدم شكر جزيلا شكر الحمد لله علينا هنا مشاكل قبلية كده ما عندنا مشاكل قبلية ما في الروهال ده فيه تلقى أي ما قبائل أنا تشد روهال فيه لكن ما عندي مشكلة. Et par la magie de nos caméras, rendons-nous dans la province de Hadj Ahlamis. Sur place, les lampions se sont éteints sur les festivités marquant la célébration de la Journée internationale de la paix édition 2020. Pendant 4 jours, plusieurs manifestations culturelles qui promeuvent la paix et le vivre ensemble sont organisées. Reportage Gayam Benkeri. Le projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad Pamilo inscrit de plus en plus la culture de la paix dans son plan d'action. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre dernier, il a organisé diverses activités à l'intention des leaders communautaires et religieux, des autorités administratives, des représentants des agriculteurs et éleveurs et des ambassadeurs de paix, en vue de renforcer leurs capacités dans le cadre de la prévention et gestion des conflits. Le chemin reste encore long à parcourir. Mais nous comptons sur vous pour mener à bon port ce bateau qui d'ailleurs nous embarque tous, car notre objectif commun est celui de voir un Tchad cité dans les grandes avancées du développement durable. Aucun développement n'est possible sans la paix, a relevé le secrétaire général de la province de Hadj Ahlamis. Il appelle à cet effet toutes les couches à s'impliquer afin d'y trouver des solutions idoines. Il faut rappeler que le gouvernement seul ne peut faire sans vos apports. En se référant à une expression populaire qui dit que la paix est une culture et un comportement. Il faudra que chacun de vous commence par semer la paix autour de lui-même, à travers son comportement, son savoir-vivre et son savoir-être. Pour les cas récurrents de violences en milieu scolaire, le secrétaire général interpelle aussi bien le corps enseignant que les parents d'élèves à s'investir davantage dans l'éducation de leur progéniture, car il est de leur devoir d'y veiller. أخبار الولايات نأخذكم فيها عبر صور أيضا إلى ولاية مايوكبي الشرقية بعد حجر لميس، حيث أشرف الأمين العام للولاية على فعاليات ورشة تدريبية. هذه الورشة التدريبية نظمت للفاعلين الاقتصاديين بدعم من منظمة الأمم المتحدة للسكان. مضمونها في تقرير الزميل خالد النور. بفندق مودرن بمدينة بنغور جرت الانطلاقة الرسمية لورشة توجيه الفاعلين بالولايات والاستراتيجية للديونية القياس والضمان التي أقامتها وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
في بداية المناسبة تحدث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان روجيلالي مقدما شكره الجزيل للقادة العسكريين والإداريين وكذا المشاركين، مضيفا بأن رؤية 2030 تشاد التي نريدها والبرنامج الوطني من أجل التنمية 2017-2021 وكذلك برنامج المؤتمر الدولي لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والتي جعلت من أهم أولويات التعليم والعمل باعتبارها الزاوية الرئيسية للتنمية وإضافة إلى صحة الأم والطفل. وقال روجيلالي بأن هذه الورشة جاءت بناء على الطلب الوطني لجميع الفاعلين والعاملين في المجال الصحي بالولايات المختلفة بجنوب البلاد، إضافة إلى الورش الأخرى التي أقيمت بولايات أخرى ممولة من صندوق الأمم المتحدة للسكان. ومن جانبه الأمين العام لولاية مايكا بالشرقية أحمد محمد تولي ممثل لحاكم الولاية فقد جاء في حديثه بأن الحكومة التشادية قد أولت اهتماما كبيرا لصحة الأم والطفل وتحسين ظروفهم الصحية، وهذا وفقا للخطة التي وضعها مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية في سياسة الجمهورية الرابعة، وأن الحكومة التشادية بالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين قد وضعوا استراتيجية لصحة الإنجاب والطفل وتقديم الأفضل لتوافق رؤية 2030. ويجدر الإشارة بأن الورشة تستمر لمدة 3 أيام. De Bongor, je vous conduis à Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental. Le groupe Bolloré offre un don composé de kits de lavage des mains à l'université de Moundou. Une action qui entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Robert Doumio est notre correspondant à Moundou. C'est à l'occasion de son activité annuelle dénommée le Marathon Day 2020 que le groupe Bolloré Transport et Logistique a offert ses dons à l'université de Bono, dont constitués de 8 dispositifs de lavage de mains à pédales, des cartons de gel antibactérien, gel hydroalcoolique et des bouteilles d'eau de Javel. C'est pour éviter les contaminations à partir des robinets manuels que la société Bolloré a conçu ces dispositifs de lavage de mains à pédales. Pour le responsable de Bolloré Transport et Logistique, zone sud à Moundou, Rokulio Daniel, représentant le directeur général, c'est une modeste contribution pour la lutte contre le coronavirus. En réceptionnant les dons en ce début de la rentrée académique, la secrétaire générale de l'université de Moundou, Dr Junfun Katia, ne cache pas sa satisfaction. Au nom de l'administration de l'université de Moundou, ainsi qu'au nom de tous mes collègues ici présents, je voudrais remercier du fond de mon cœur cette société qui a pensé à l'université. Après l'université, la délégation du groupe Bolloré Transport et Logistique s'est rendue à la maison Notre-Dame de Paix où il a fait un geste similaire. Le groupe Bolloré a remis également des cartons de bétadine, d'alcool, de compresses et de gants. Un motif de satisfaction aussi pour le directeur de ce centre, Père Thomas Rodé. Le choix de Moundou après N'Djamena pour offrir ces dons n'est pas fortuit car avec ses 52 cas de contamination enregistrés, Moundou vient en 3e position après N'Djamena et Bongor. أيام المباراة الوطنية كما هو معلوم لدى الجميع، الكل يعمل لترك أثر خلال هذه الأيام الخاصة بالنظافة. سبت هذا اليوم خصصته بلدية أبشة لتنظيف سنوية محمد يعقوب دابيو. الحملة شارك فيها عمدة البلدية إلى جانب مندوب التربية بوداي. زينب الطيب. في إطار أسبوع المواطنة الذي أطلقته السلطات العليا بالبلاد، قامت بلدية أبشة بحملة نظافة بثانوية محمد يعقوب دبيو بأبشة، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي 2020-2021. بهذه المناسبة مدير ثانوية محمد يعقوب دبيو عباس أمين قدم عرفانه للبلدية التي اختارت مؤسسته لانطلاقة حملتها، ودعا أمور الطلبة بإسراء تسجيل أبنائهم في المدارس. أما من جانبه مندوب التربية وترقية المواطنة بوداي حسين إبراهيم عبد الله فتحدث عن أهمية النظافة التي تعد شأن الجميع، مضيفا أن النظافة هي أساس الصحة. المندوب ناشد الطلبة بإقامة حملات توعوية تسهم في خلق جيل يساعد في تنمية البلد. أطلق حملة النظافة عمدة بلدية أبشة محمد صالح أحمد آدم، الذي أفاد أن هذه الحملة التي أطلقتها بلديته تعتبر ردا لطلب الحكومة التي دعت البلديات بمساعدة المواطنين وخاصة بالنظافة. محمد صالح أحمد آدم قال أن هناك مبادرات أخرى ستقوم بها بلديته في الأيام المقبلة. هذا وقد شملت حملة النظافة من قبل البلدية
رش مطهرات شملت كافة الفصول الدراسية بالثانوية. En mission dans la province du Kanem, une de nos équipes s'est entretenue avec le gouverneur de la province, Hassan Terab. Les sujets portent sur l'inondation et les vivre ensemble. Je vous propose de suivre le gouverneur de la province dans un extrait sélectionné par Youssouf Abdraman Aligat. Dieu merci, cette année il a plu. Le sol, la qualité du sol également des Mao ne peut pas supporter une quantité énorme d'eau. Et donc les inondations s'expliquent à travers cette situation. Et vous savez également la ville de Mao, il y a les ravins, le phénomène de ravinement. Dieu merci, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, s'est investi pour instruire le gouvernement afin de traiter, n'est-ce pas, les ravins. Aujourd'hui, l'ensemble des ravins de Mao ont été traités, mais cela est dû au fait également à l'eau et à la qualité du sol. Les conflits communautaires, nous n'en connaissons pas au Kanem. Nous n'en connaissons pas, nous connaissons quelques cas de conflits, mais c'est des conflits qui sont isolés. Quand je dis isolés, ce n'est pas entre les communautés, c'est entre des individus. Parfois, les conflits naissent, c'est à travers les vols de dromadaires. Les vols de dromadaires, quand les gens volent le dromadaire, il y a des gens qui les pourchassent et ils réussissent, n'est-ce pas, parfois à neutraliser le voleur. Parfois, il arrive qu'il y ait, n'est-ce pas, des échanges et que le voleur ou bien, n'est-ce pas, celui qui le poursuivant arrive à trouver la mort. C'est là où naissent des problèmes et que Dieu merci, on arrive à les gérer selon les us et coutumes et en même temps, n'est-ce pas, en envoyant certains dossiers, n'est-ce pas, au niveau de la justice quand il s'agit des affaires pénales. مقطع اختاره لنا زميل يوسف أليغات لحاكم ولاية كانيم حسن تراب من ماو. نسافر بكم عبر صور إلى ولاية مايوكيبي الشرقية، حيث نظمت الهيئة الوطنية لترقية العمل دورة تدريبية لعدد من الشباب. تفاصيل الخبر في تقرير الزميل خالد النور. الشباب هم أساس النهضة، ولا يتم ذلك إلا عن طريق تدريبهم في المجالات التي يحتاج لها سوق العمل. وعلى هذا الشأن جاءت الانطلاقة الرسمية للدورة التدريبية لصالح طالب العمل بمدينة بنغور، والتي نظمتها الأونابي بالتعاون مع جمعية أكوادا. جرت المناسبة بمقر الهيئة الوطنية لترقية العمل الأونابي، وذلك بحضور الأمين العام لولاية مايوكيبي الشرقية وعدد من القادة العسكريين والإداريين. في بداية المناسبة تحدث رئيس مكتب أونابي بنغور السيد عيسى شريف اللتشي، والذي تقدم بالشكر باسم الهيئة للمشاركين بالدورة، مضيفا بأن الطريق إلى عالم الأعمال لا يتم إلا عن طريق التدريب المكثف والدقيق في المهن المختلفة، وأن دمج الشباب في دنيا الأعمال هي ضمن سياسة رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو، وأن هذه الدورة التدريبية لطالب العمل جاءت تلبية لحاجة الأيدي العاملة لمشروع بناء جسر بنغور يقوى. وأما رئيس جمعية أكوادا قرقام جوزيف فقد شكر الهيئة الوطنية لترقية العمل على تنظيم هذه الدورة التدريبية لطالب العمل، والتي تعتبر دفعة لتطوير الشباب بالمنطقة وكذا توفير الموارد البشرية بالولاية. ومن جانبه الأمين العام لولاية مايوكيبي الشرقية أحمد محمد تولي فقد أعرب عن فرحته لحضور مثل هذه المناسبة، وأضاف في حديثه بأن الحكومة التشادية بتوجيهات من مشير تشاد إدريس ديبي إتنو قد أولت أهمية بالغة لتقليص الفقر والبطالة في أوساط الشباب عن طريق وزارة التكوين المهني والحرف، وتقديم الدعم للشباب والشرائح الضعيفة عبر الأونابي والهيئات الوطنية الأخرى. ومما تجدر إليه الإشارة فإن عدد المشاركين هم 1590 مشاركا ومشاركة في المجالات التالية: البناء والنجارة والفندقة وغيرها، وتستمر الدورة لمدة أسبوعين. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, a lancé les travaux de l'atelier de formation sur la protection et l'intégration locale des réfugiés. Y prennent part les agents de la Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés, les partenaires et les autorités, comme nous le rapporte Laurent Valéry. Cet atelier consiste à renforcer périodiquement les compétences des agents chargés de la protection et l'assistance aux réfugiés, mais également apporter des ripostes au cas de protection. Après le mot de bienvenue du maire, troisième adjoint de la ville de Sarre, Madame Marie Patrice, l'administrateur national de protection de la sous-délégation du ASR Gorée, Dimombe Kom Constant, indique
L'intégration locale des réfugiés est l'un des 3 piliers de solutions durables, ce qui nécessite le partage d'expériences dans sa mise en œuvre. Pour le secrétaire permanent de la CNAR, Mahamad Assil, cet atelier permettra aux participants de sortir suffisamment outillés en gestion des réfugiés et communautés d'accueil. Il a rassuré l'approbation d'un don supplémentaire pour soutenir le Tchad dans ce cadre. Appréciant le choix porté sur sa province pour la tenue de l'atelier, le gouverneur Djiber Younous estime que ceci traduit la volonté du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, qui exprime dans les faits les engagements pris par le Tchad lors du Forum mondial pour les réfugiés de 2020-2022. Cette formation vous préparera d'appréhender la problématique de la protection internationale sur les réfugiés en vue de mieux gérer le dossier dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Djiber Younous a vivement remercié la Banque mondiale pour ses appuis qu'il ne cesse d'apporter à notre pays à travers le PARCA dans le souci d'améliorer les conditions de vie de nos populations. رياضيا وقبل أن نختم هذه النافذة الخاصة بأخبار الولايات، أثرت أزمة كورونا على مختلف القطاعات. القطاع الرياضي ليس بعيدا عن هذا التأثير، ففي ولاية مايوكيبي الشرقية أطلقت الفيدرالية الدولية لكرة القدم مشروع لدعم الأندية. من هناك خالد النور والمزيد. لم تكن جائحة كوفيد-19 عقبة في المجال الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل شملت المجال الرياضي، وهذا ما دفعت الفيدرالية العالمية لكرة القدم فيفا بتقديم الدعم المالي للأندية الرياضية بالبلاد تحت مسمى دعم كوفيد-19 للأندية الرياضية بالعالم. ومن جانب الفيدرالية الوطنية لكرة القدم قامت بتقديم مبالغ مالية للأندية بولاية مايوكيبي الشرقية والمقدرة ب4 ملايين و400 ألف فرنك سيفا. واستهلت المناسبة بكلمة رئيس شبكة الجمعيات الشبابية بالولاية بوبا إيلا، والذي أوضح كيفية إيصال وتقديم المبالغ المالية للأندية الرياضية بالمحافظات ال4 بالولاية. وبعدها جاء كلمة رئيس الليغا، والذي تقدم بالشكر للفيدرالية الوطنية لكرة القدم الفيفا دعم المستمر والسخي للأندية الرياضية بالولاية، طالبا من رؤساء الفرق الرياضية ترشيد المبالغ المالية الممنوحة وتقديم تقارير مفصلة عن كيفية صرفها. وأما مندوب الولاية بوزارة الشباب والرياضة بوسنا بوسكنا فقد أعرب عن فرحته لمثل هذه المبادرات، وأن جائحة كوفيد-19 قد أثرت على الأنشطة الرياضية، مما دفعت الفيدرالية العالمية لكرة القدم بتقديم المساعدة لتكون الانطلاق لموسم الرياضي الجديد بصورة جيدة. وطلب مندوب الرياضة والشباب من رؤساء الفرق الرياضية تكثيف الجهود وتحسين مستوى الفرق ليسمح لهم بالفوز ونيل اللقب في المسابقات الوطنية القادمة. وفي نهاية المناسبة قدمت المبالغ المالية رؤساء الفرق الرياضية. نهاية هذه النافذة الخاصة بأخبار الولايات. نشكركم المشاهدون الأعزاء على طيب المتابعة. النشرة الرئيسية على رأس الساعة. إلى اللقاء. Ali. Gardons constante la confiance et la complicité qui nous lie. À 19h00, vous avez rendez-vous avec Khadija Hamid pour le journal en arabe. Et à 20h, Adoum Abdelkader sera là chez vous pour la grande édition du journal en français. Nous, on vous retrouve demain à 13h30 et 16h pour les flashs. Et ce sera toujours en duo. Restez sur Téléchat, la télévision, c'est ici chez nous. Thank you.